kapatid ni Dora the Explorer. Nandito po kami ngayon sa Loitsac. Loitsac Baddels. Loitsac Baddels. Wir sind in Kochel. In Kochel. Ja. Nasa Kochel. Kochel daw kami. Dumaan lang pala kami sa Baddels. Tugnaw ka, ayo ba? Sobrang lamig talaga, guys. Kaso lang, si Banana, mahilig maglakad-lakad. Itong aking Banana, retired na kasi siya, guys. Tapos, kasi retired na siya, pag winter, nasa bahay lang siya palagi. Habang ako naman ay nagtatrabaho. Ngayon, pag wala akong trabaho, gustong gumala ng gumala. Sobrang lamig dito. Ayan o, napalibutan kami sa mountains na sobrang dami ng ice. Yung dinadaanan namin kanina, nag-frozen yung kanilang lake. Tapos dito, malamig talaga siya as in. Yung aking Banana, kapatid yan ni Dora the Explorer. Yan yun siya. Mahilig maglakwat siya sa mga bundok na may tubig. Yan yung hilig ni Cordapio. Yan o. Malamig yan dyan. Yung tubig na yan galing sa bundok. Yan. Maraming isda dito, guys. Porele ang tawag sa mga isda dito. Isdang tubig. Ayun, oh, no. Masyado pa talagang malamig dito. Tsaka yung hangin. Uwi na ako. Lamig pa. Ang yelo, maghalo-halo tayo dito. Birgina Cause, Cordapio. So cold. Uwi na tayo. Lamig-lamig. Das ist schön, ja. Kannst du nicht das so? Ich kann nicht. Mahilig siya mag-picture-picture. Uwi na tayo. Uwi na kasi. Nindot yung lugar dere. Kaso lang, malamig talaga siya. So, kailangan ko nang umuwi. Irgendwo steht hier in der Hinten. Okay. Ist auch nochmal eine schöne Stelle, aber die ist viel kälter. No. No sunshine. No sunshine. In Winter, no sun, da hinten. Sobrang lamig. Gusto niyo pang pumunta doon, guys. Oh, sobrang lamig dyan, banda. Dito nga, oh, malamig na siya. Natunaw na yung mga yelo. Nag-negative 5 kaninang umaga eh. Kahit may araw pa yan, malamig pa rin siya kasi natutunaw yung ice. Diyan kami nag-parking doon. So lamig, you know?
You know, it's lamig. So, gusto ko nang umuwi. Kararating lang namin. Siguro nasa 10 minutes lang kami dito. It's ganz schön kalt. Oh. Ganz kalt daw ba? Da, gitugnaw da ipod siya. Oh, nilalamig din siya. Ganz kalt daw. Sobrang lamig daw. Beautiful music, yeah. So, pupunta kami sa ibang lugar na sobrang lamig kasi dito. Galing kami doon sa may river. Against light. Ito yung extension ng kanina. Yan yun. So, pupunta kami doon sa unahan. Sa cold place daw. Yeah. Daming kahoy, oh. Maliliit pa. Ito, wala nang araw talaga dito. Nasa lipdan. Sa bundok. Station. Ito na yung old power station. So may bago na pala sila ngayon. Old power station, guys. Ayan sa taas. Diyan yung tubig na dumadaan. Water from Koan. Yeah. There are 6 pipelines. Here are 6 generators which are making electricity. From bundok. Ang laki niyan, oh. Power station nila. Oh. Bosin, bawal din walking. Ay, natatakot ako dito. Ito nang mag-walking ka diri nga area. Ay. Masunod-sunod lang taanin. Aking banana. Sa kabundukan. Sobrang lamig talaga dito. Nag-frozen yung lake. Yung lake, oh.
Nag-frozen siya. Ito yung bundok. Bundok. Nagdilim dito banda, oh. What's there? Madilim. Kasi nasa ilalim ng kakahuyan. Sa Badong. Pag walking na din ha. Pupunta kami doon sa Ispeita. I'm busy. Busy na ako ngayon. Pupunta kami doon sa may lake. Kanina pa akong nilakad-lakad dito, guys. Malamig. Sakit sa akong paa, uy. Kanang iniglakaw. Manginginig yung hita mo. Tanaw na to ang ilahang lugar diri. Alyoko Kalamsi. Mag-shiver. Tanaw na to there. Right. Ay, wala nag-prosint. Dito sa unahan. Dere wala. Tubig. Ato pikas nag-prosint siya. Ayan. There's snow here. Kan fan kommt die Stelle. Da sollte du mal was sehen. Das habe ich schon an. Meine Kamera. Wir waren schon hier, oder? Ja, natürlich. Ja. Haben wir schon hier. Can I go on? Ja. Yeah. Can I go on? Yeah. 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 Yeah